कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इन इतालिया पर। सामने रखता चलूं कि कोरियस इटालियन मुसलमानों की वो जमात है जो इटली की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त। और इस वक्त जब मैं पार्लियामेंट में गया रोम में, एक मसले पे हमारे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुक्स हैं उसके बारे में बात चल रही थी, तो ताहिर साहब हैं हाई डायलॉग फोम चेंतो के जो रहने वाले हैं वो भी हमारे साथ थे। तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई सेनेटर पाउला बोर्तोलिनी से। जब वहां पे मुलाकात हुई तो वहां पे इटालियन जो पार्लियामेंट है उसके जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया, तो वो हमारे याहिया पालाविचीनी साहब थे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी उनसे मुलाकात हुई और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश आपको याद कराता चलूं, चंद दिन पहले जब मस्जिदों की इजाजत मिली खोलने की, तो उस वक्त इटालियन वजीर आजम सिन्योर जुसेप्पे कोंते और वजीर दाखिला सिन्योरा लम्बोर्गेजे के साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो आपके साथ आज हैं सिन्योर याहिया पालाविचीनी साहब, ये वहां पे मौजूद थे। और मस्जिद रोमा की तरफ से एक नुमाइंदा मौजूद था जिन्होंने उस सारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, प्रोटोकॉल पे साइन किए। और हमारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ा सरमाया है कोरियस की तरफ से। इटालियन हमारे जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ हैं याहिया पालाविचीनी साहब के। हमें कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी को कल को मसला आता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बनती है, तो ये हमारे साथ खड़े हैं और इटालियन पार्लियामेंट तक, इटालियन वजीर आजम तक हमारा एक सेकंड में पैगाम पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। Adesso lo faccio la domanda importante che lei è presidente del Cores, cosa avete la possibilità a vedere la luna in Italia? E oggi con noi sono tutti fratelli musulmani del Pakistan, moschee, che vogliono sapere cosa avete la possibilità come scienze e cosa lavorate in futuro per Eid al-Fitr, Luna e Ramadan. Ci sono vari metodi che in questi ultimi anni alcuni in Europa hanno cercato di sviluppare e alcuni sono discutibili e altri sono inshallah accettabili. Quello che è discutibile è pensare soltanto tramite la scienza o la tecnologia di predeterminare l'inizio e la fine del Ramadan senza cercare l'osservazione fisica della luna. Questo è contrario all'insegnamento della tradizione della Sunna, che invita i musulmani fisicamente a cercare di vedere la luna. Quindi non possiamo soltanto basarsi sulla tecnologia e sulla scienza, ma dobbiamo anche fisicamente cercare e guardare la luna. Il secondo problema è quello che succede nel resto dei nobili paesi del mondo a maggioranza islamica. Può darsi che la luna viene vista in Indonesia, viene vista in Bangladesh, viene vista in Arabia Saudita, viene vista in Marocco. Alhamdulillah, siamo contenti per le comunità in Marocco, in Bangladesh, in Malesia o altrove. Ma noi abbiamo una responsabilità di fare quello che il profeta ci chiede dove noi viviamo e quindi dobbiamo fare quello che loro fanno nei loro posti anche qui in Italia e in Europa. E quindi non possiamo fidarci di quello che succede altrove. Rispettiamo quello che succede altrove, ma abbiamo una responsabilità nella terra dove Allah subhanahu wa ta'ala ci ha invitato a vivere, studiare e lavorare con le nostre famiglie. E quindi la responsabilità è dell'Islam nel nostro paese, non è dell'Islam in altri paesi, che rispettiamo ma non possiamo seguire passivamente. Quindi la soluzione che la Coreis ha adottato grazie al fatto che il nostro vicepresidente è uno scienziato molto importante a livello internazionale, è direttore del centro di astrofisica a Lione e vicepresidente della grande moschea a Lione. E Lione, la Francia e l'Italia sono sullo stesso regione di territorio. E tramite questa osservazione di musulmani di fiducia che devono vedere fisicamente la luna durante la Laylat al-Shak, durante la notte del dubbio, prima all'inizio del Ramadan e poi alla fine di Ramadan, e questo vuol dire
inshallah venerdì sera. Questa commissione va a cercare la luna con sapienza, sapendo come cercare la luna, sapendo dove cercare la luna e non inventandosi una visione senza conoscenza. E se riescono a vedere la luna, allora alhamdulillah ci daranno l'annuncio e il mese nuovo inizia. Se non vedono la luna, la tradizione dice che dobbiamo digiunare un altro giorno e il giorno dopo è Eid al-Fitr. Quindi la tradizione è abbastanza chiara e dobbiamo cercare di osservare questa cosa. Questo metodo che la Coreis ha avviato da più di 10 anni è stato adottato in via sperimentale quest'anno anche dalla Moschea di Roma. E quindi la cosa interessante è che in Italia e in Francia si segue questo metodo ed è la stessa regione dove l'ora e la responsabilità della comunità vive. Quindi se vogliamo possiamo insieme cercare di seguire questo metodo che integra la scienza, ma non dipende soltanto dalla scienza. Dipende dalla ricerca di seguire il modello del profeta sallallahu alaihi wasallam, esattamente come fanno negli altri paesi, ma noi non possiamo dipendere da quello che succede negli altri paesi. Noi rispettiamo quello che succede in qualsiasi paese, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistan, Algeria, ma non possiamo venire meno alla nostra responsabilità di Islam in Italia, Islam in Europa, e dobbiamo assumerci questa responsabilità, inshallah, insieme, e se siete d'accordo sono ben contento di collaborare con tutti voi. Quindi in Europa e in Italia alcune comunità seguono degli altri metodi e delle altre regole e noi non vogliamo seguire una linea politica di nessuno, vogliamo essere religiosi e cercare insieme di trovare fraternamente l'applicazione della Sunna. Ci sono interpretazioni differenti che rispettiamo, ma non sono il nostro metodo. La Moschea di Roma da questo anno ha deciso di applicare esattamente lo stesso metodo nostro e hanno firmato un accordo di collaborazione con un istituto astronomico di Roma. Moschea di Roma e Coreis italiana c'è lo stesso metodo e non dovrebbero esserci differenze di interpretazione. जो उन्होंने आज की बात की है मैं वो आपसे वजाहत करता चलूं कि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं इटालियन जो लेबोरेटरीज हैं चांद देखने वाले माहिर फल्कियात हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इस वक्त मस्जिद रोमा और जो कोरिया से वो एक पेज पर हैं और आज हमारी जितनी मौजूद दूसरी तंजीमें उनसे वो दरखास्त करते हैं कि वो हमारे साथ मिलें और मिलकर हम चांद को भी देखें माह रमजान को भी एक दिन से शुरू करें और ईद भी हमारी एक दिन हो और इटली में रहने वालों के लिए इटली के कानून को फॉलो करें इटली में जो लोग रह रहे हैं वो इटली के कानून के मुताबिक वो अपनी ईद भी करें और अपना माह रमजान भी शुरू करें। तो इस मौजू पे मैं आज अपने मौजूद मेहमान का जो है मौक़िफ़ लूंगा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा मचदी साहब डायरेक्टर मिनाजुल कुरान ब्रेशिया। सबसे पहले मैं बरादर मोहतरम शाहिद साहब का और जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ब्रेशिया और इटली की तरफ से खुशामदीद। एक तो यह कि हमें रोयत चांद के बाब में रोयत बिल बसर पर नंगी आंख के देखने पर जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात हमें चांद के बाब में अपने मुल्क को फॉलो करना चाहिए, इटली को फॉलो करना चाहिए बजाय हम किसी और मुल्क की तरफ देखें। और इटली को मद्देनजर देखते हुए हमें यहाँ की जो इल्मुल फल्कियात के बाब में एस्ट्रोनॉमी के जो लोग जहाँ पर माहिर हैं जिनके पास एक वसी अंदाज के अंदर एक्सपेरिमेंट है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जी मैं गुजारिश करूंगा अपने हमारे मौजूद मेहमान जो हमारे साथ हैं इस वक्त जनाब ताहिर महमूद साहब जमात इस्लामी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशली जो है ग्राzie per सिनियर याहिया के जो शाह साहब ने जिस तरह बात की मैं बिल्कुल एग्री उस बात के साथ कि हमें यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाई मोहम्मदिया मस्जिद से मोहतरम तनवीर असगर साहब से कि वो जरा अपना मौका बयान कर दें।
Sì, assalamu alaikum wa rahmatullah. Prima di tutto, grazie signor Yaya Pallavicini, che siamo tutti insieme. E quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa, la prossima e la più avanti, inshallah, che facciamo Eid o Ramadan e anche gli altri mesi insieme. First time ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں، تمام مساجد اور تمام مسالک اس بات پہ سوچ رہے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. جو اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے اس وقت ہمیں اٹالین مسلم کمیونٹی جو ہے کوریس، اس کے ساتھ مل کے، مسجد روما کے ساتھ مل کے، مسجد تورینو دارالاسلام کے ساتھ مل کے، جو کوئی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے اٹلی میں، جس کی تقریباً 1000 کے قریب رجسٹرڈ مسجد ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. اور کوریس یہ اپنا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے کہ ان کے پاس سائنس کی لیبارٹریاں بھی ہیں، ان کے پاس ماہر فلکیات بھی ہیں، وہ چاند کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس استاد ہے. جی طاہر صاحب، منہاج القرآن کیا کہتی ہے؟ منہاج القرآن کا کیا موقف ہے اس چاند کے معاملے میں؟ اس کے بارے میں جو ہے ہمارے جو فرتیلو ہیں یا اس نے جو ہے واضح طور پر بتا دی ہے. میرا خیال میں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس سائنسی علوم اور چاند دیکھنے کے لیے دونوں ہی پلیٹ فارم موجود ہیں، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا فیس بک پر کہ یہ ہمارے اٹالین بھائی جو ہیں یہ 2 یا 4 نہیں ہیں، یہ ہزاروں کے حساب سے ہے اٹلی کے اندر. اور ان کی تنظیم جو ہے وہ ہمارا اسلام کو جو ہے وہ پریزنٹ کرواتی ہے پورے اٹلی کے اندر، اور نیشنل لیول پر بھی اسلام کو جو ہے وہ یہی تنظیم پریزنٹ کروا رہی ہے. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. میرا خیال ہمارا مسئلہ تو حل کر دیا انہوں نے، اس کے بعد بحث کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. منہاج القرآن جو ہے وہ ہمیشہ اسی موقع پر رہی ہے کہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کسی ایک گروپ یا 20 گروپ کے پاکستانی گروپوں کے ساتھ منہاج القرآن کبھی بھی نہیں چلے گی. منہاج القرآن ہمیشہ سب کے ساتھ چلے گی، آل مسلم اٹلی کے ساتھ چلے گی. جو موجودہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، کہ ہمیں اٹلی میں رہنے والوں کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے کہ ہمیں بیسک پوائنٹ کو لے کے چلنا چاہیے، ہمیں مل کے اتفاق کر کے ایک پلیٹ فارم سے چلنا چاہیے اور اٹلی کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے ملکوں کو. Vede la luna, allora il mese nuovo è iniziato. Quando la luna non si può vedere, allora dobbiamo cercare di aspettare una nuova notte di visione. Quindi in questo caso la Laila Tashak per la fine di Ramadan è venerdì sera. Ora noi sappiamo che venerdì sera, inshallah, ci potrebbe essere una luna nuova, soltanto che non è visibile. Quindi il problema è che per poterla vedere dobbiamo vederla fisicamente, non possiamo predeterminare tecnologicamente che ci sia o non ci sia. E quindi la tradizione insegna che dobbiamo andare venerdì sera durante la Laila Tashak, cercare la luna con dei supporti sicuri e scoprire se c'è la luna nuova del nuovo mese di Ramadan. Se non si vede dobbiamo fare un altro giorno di digiuno e inshallah allora domenica mattina sarà il primo giorno di Shawwal e il primo giorno di Eid al-Fitr. Ma venerdì sera c'è questa notte del dubbio da cercare. Ok, volevo fare domande, scusami perché io avevo avuto problema con il microfono, gli gente non lo sentivano bene. Adesso lo faccio la domanda importante, che come Kories sta lavorando per tutti i musulmani ufficialmente in Parlamento italiano e lei è presidente del Kories, cosa avete la possibilità di vedere la luna in Italia? Oggi con noi sono tutti fratelli musulmani del Pakistan, tutti moschee che vogliono sapere cosa avete la possibilità come scienze e cosa lavorate in futuro per Eid al-Fitr, Luna e Ramadan. Sì, allora ripeto schematicamente, ci sono vari metodi che in questi ultimi anni alcuni in Europa hanno cercato di sviluppare, e alcuni sono discutibili e altri sono inshallah accettabili.
Quello che è discutibile è pensare soltanto tramite la scienza o la tecnologia di predeterminare l'inizio e la fine del Ramadan senza cercare l'osservazione fisica della luna. Questo è contrario all'insegnamento della tradizione della Sunna, che invita i musulmani fisicamente a cercare di vedere la luna. Quindi non possiamo soltanto basarsi sulla tecnologia e sulla scienza, ma dobbiamo anche fisicamente cercare e guardare la luna. Il secondo problema è quello che succede nel resto dei nobili paesi del mondo a maggioranza islamica. Può darsi che la luna viene vista in Indonesia, viene vista in Bangladesh, viene vista in Arabia Saudita, viene vista in Marocco. Alhamdulillah, siamo contenti per le comunità in Marocco, in Bangladesh, in Malesia o altrove. Ma noi abbiamo una responsabilità di fare quello che il profeta ci chiede dove noi viviamo, e quindi dobbiamo fare quello che loro fanno nei loro posti anche qui in Italia e in Europa. E quindi non possiamo fidarci di quello che succede altrove. Rispettiamo quello che succede altrove, ma abbiamo una responsabilità nella terra dove Allah subhanahu wa ta'ala ci ha invitato a vivere, studiare e lavorare con le nostre famiglie. E quindi la responsabilità è dell'Islam nel nostro paese, non è dell'Islam in altri paesi, che rispettiamo ma non possiamo seguire passivamente. Quindi la soluzione che la Coreis ha adottato, grazie al fatto che il nostro vicepresidente è uno scienziato molto importante a livello internazionale, è direttore del centro di astrofisica a Lione e vicepresidente della grande moschea a Lione. E Lione, la Francia e l'Italia sono sullo stesso regione di territorio. E tramite questa osservazione di musulmani di fiducia che devono vedere fisicamente la luna durante la Laylat ash-Shak, durante la notte del dubbio, prima all'inizio del Ramadan e poi alla fine di Ramadan, e questo vuol dire inshallah venerdì sera, questa commissione va a cercare la luna con sapienza, sapendo come cercare la luna, sapendo dove cercare la luna e non inventandosi una visione senza conoscenza. E se riescono a vedere la luna, allora alhamdulillah ci daranno l'annuncio e il mese nuovo inizia. Se non vedono la luna, la tradizione dice che dobbiamo digiunare un altro giorno e il giorno dopo è Eid al-Fitr. Quindi la tradizione è abbastanza chiara e dobbiamo cercare di osservare questa cosa. Questo metodo che la Coreis ha avviato da più di 10 anni è stato adottato in via sperimentale quest'anno anche dalla Moschea di Roma. E quindi la cosa interessante è che in Italia e in Francia si segue questo metodo ed è la stessa regione dove l'ora e la responsabilità della comunità vive. Quindi se vogliamo possiamo insieme cercare di seguire questo metodo che integra la scienza, ma non dipende soltanto dalla scienza, dipende dalla ricerca di seguire il modello del profeta sallallahu alaihi wasallam, esattamente come fanno negli altri paesi, ma noi non possiamo dipendere da quello che succede negli altri paesi. Noi rispettiamo quello che succede in qualsiasi paese, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistan, Algeria, ma non possiamo venire meno alla nostra responsabilità di Islam in Italia, Islam in Europa. E dobbiamo assumerci questa responsabilità, inshallah, insieme, e se siete d'accordo sono ben contento di collaborare con tutti voi. Inshallah, adesso faccio l'ultima domanda. Mashallah, mashallah. Lo chiedo da stare con noi che c'è un'altra importante questione per i cimiteri in Italia di musulmani. Faccio la domanda: come altre comunità, Bangladesh, dal Marocco, Maghreb, c'è qualcuno, lei contatto, anche ci sono qualcuno d'accordo con questo
nostro sistema di Cores? È una domanda? Sì. Ah sì, dunque il problema è che, come dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, le differenze nella mia comunità sono una benedizione. Quindi in Europa e in Italia alcune comunità seguono degli altri metodi e delle altre regole. Ci sono dei gruppi che seguono un consiglio giuridico in Irlanda di Sharia, un consiglio autorevole ma che rischia di essere un po' politico, e noi non vogliamo seguire una linea politica di nessuno. Vogliamo essere religiosi e cercare insieme di trovare fraternamente l'applicazione della Sunna. L'altro problema è che alcuni invece preferiscono seguire quello che succede in Arabia Saudita. Noi abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia delle due moschee per il pellegrinaggio, ma non possiamo seguire in Italia quello che decide il governo saudita. Quindi rispettiamo, ci sono interpretazioni differenti che rispettiamo, ma non sono il nostro metodo. Perfetto, chiedo di cortesemente, come lei ha parlato di Masjid Roma, se lei è coordinato con Masjid Roma, cosa è loro decisione per questo? La Moschea di Roma da questo anno ha deciso di applicare esattamente lo stesso metodo nostro e hanno firmato un accordo di collaborazione con un istituto astronomico di Roma. Quindi in principio tra istituti astronomici di Roma e di Lione, Moschea di Roma e Coreis Italiana c'è lo stesso metodo e non dovrebbero esserci differenze di interpretazione. Per cui in questo senso siamo abbastanza convergenti. Altre organizzazioni in Italia applicano un'altra interpretazione che non è questo metodo. Per esempio Lukoil. Adesso lo traduco, quello che lei ha detto, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने माइक बंद रखें और जिस मेहमान को दावत दूं वो माइक अपना ऑन कर ले, क्योंकि आवाज में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो नाजरीन, मैं आपसे आज के प्रोग्राम की जो हमारे याहिया पालाविचीनी साहब ने हमसे अपने प्रोग्राम की जो वो काम कर रहे हैं उसका जो वजाहत की है वो आपके सामने रखता चलूं कि कोरियस इटालियन मुसलमानों की वो जमात है जो इटली की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त। और इस वक्त जब मैं पार्लियामेंट में गया रोम में, एक मसले पे हमारे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुक्स हैं उसके बारे में बात चल रही थी, तो ताहिर साहब हैं मिनहाज डायलॉग फोम चेंतो के जो रहने वाले हैं वो भी हमारे साथ थे। तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई सेनेटर पाउला बोर्तोलिनी से। जब वहां पे मुलाकात हुई तो वहां पे इटालियन जो पार्लियामेंट है उसके जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया, तो वो हमारे याहिया पालाविचीनी साहब थे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी उनसे मुलाकात हुई और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश आपको याद कराता चलूं, चंद दिन पहले जब मस्जिदों की इजाजत मिली खोलने की, तो उस वक्त इटालियन वजीर आजम सिनियोर जुसेप्पे कोंते और वजीर दाखिला सिनियोरा लम्बोर्गेज़े के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आपके साथ आज हैं सिनियोर याहिया पालाविचीनी साहब, ये वहां पे मौजूद थे। और मस्जिद रोमा की तरफ से एक नुमाइंदा मौजूद था जिन्होंने उस सारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, प्रोटोकॉल पे साइन किए। और हमारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ा सरमाया है कोरियस की तरफ से, जनाब इटालियन हमारे जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ हैं याहिया पालाविचीनी साहब के। हमें कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी को कल को मसला आता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बनती है, तो ये हमारे साथ खड़े हैं और इटालियन पार्लियामेंट तक, इटालियन वजीर आजम तक हमारा 1 सेकंड में पैगाम पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस जो उन्होंने आज की बात की है मैं वो आपसे वजाहत करता चलूं कि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। इटालियन जो लेबॉर्ट्रीज हैं, चांद देखने वाले माहिर फल्कियात हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इस वक्त मस्जिद रोमा और जो कोरिया से वो एक पेज पर हैं। और आज हमारी जितनी मौजूद दूसरी तंजीमें उनसे वो दरखास्त करते हैं कि वो हमारे साथ मिलें और मिलकर हम चांद को भी देखें, माह रमजान को भी एक दिन से शुरू करें और ईद भी हमारी एक दिन हो। और इटली में रहने वालों के लिए इटली के कानून को फॉलो करें, इटली में जो लोग रह रहे हैं वो इटली के कानून के मुताबिक वो अपनी ईद भी करें और अपना माह रमजान भी शुरू करें।
तो इस मौजू पे मैं आज अपने मौजूद मेहमान का जो है मौक़िफ़ लूँगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ सैयद गुलाम मुस्तफ़ा मछली साहब हैं, उन्होंने गुजारिश की थी कि उन्हें थोड़ी जल्दी है जाना है, तो मुख्तसर उनका मौक़िफ़ लूँगा और उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। मछली साहब फिर जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट पे जाना है, तो वो वहाँ पे अपना मौक़िफ़ सबसे पहले मछली साहब बयान करेंगे। जी मछली साहब। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा मछली साहब, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान ब्रेशिया, इमाम मस्जिद मिनहाजुल कुरान ब्रेशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बरादर मोहतरम शाहिद साहब का और जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश कर दें, सबको मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ब्रेशिया और इटली की तरफ से खुशामदीद। और यहाँ पर मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो इस नोयत में आपके सामने रखूँगा कि आका सलाम का फरमान आलिशान है। चाँद के बाब में फरमाया कि सूमू ले रुयतिही वफ्तरू ले रुयतिही। आका सलाम का सरीह फरमान है कि चाँद की रोयत पर रोज़ा रखो और चाँद की रोयत पर ही इफ्तार करो। यहाँ पर आका सलाम ने चाँद की रोयत के बाब में चाँद को नंगी आंख से देखने के हवाले से इसको स्पेसिफिक नहीं किया है। यहाँ पर जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं उम्मत के अंदर और इज्तिमाई तौर पर और इलाकाई सतह पर, वो चाँद की रोयत के बाब में इसके माना को जब तक स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये चाँद का मसला हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इज्तिमाइयत की खातिर उम्मत मुस्लिमा के जमी जितने भी मसालिक हैं, मकातब फ़िक्र हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर यूनिटी के लिए सबसे पहले रोयत के माना को स्पेसिफिक करना होगा कि किस रोयत के माना को वो सारे अहबाब उसके ऊपर इत्तिफाक कर सकते हैं। इसलिए कुरान मजीद रोयत के मुख्तलिफ माना को बयान करता है। रोयत का एक माना नंगी आंख से देखना है, रोयत बिल बसर है। कुरान मजीद की दर्जनों आयात जो हैं वो रोयत के बाब में मुख्तलिफ माना बयान करते हुए, जिसे मुख्तलिफ लुगत की किताबों के अंदर इमाम अस्फहानी को उठाएं, इसी तरह इमाम रागब अस्फहानी के अलावा अल-मुंजद को उठाएं, लिसानुल अरब को उठाएं, लुगत की किताबें बेशुमार उठाएंगे तो आपको मुख्तलिफ माना मिलेंगे। वहां पर रोयत का माना कुरान मजीद की आयात रोयत बिल बसर के अलावा रोयत बिल अकर के माना को भी बयान करती है, रोयत बिल तफक्कुर के माना को भी बयान करती है। और इल्म और फिक्र का जो माना है इसको कुरान मजीद मुख्तलिफ आयतों के अंदर एलेबोरेट करता है। जैसे कुरान मजीद अलम तरा कैफा, यहाँ भी रोयत का माना देखने के बाब में है, तो मगर ये वो बात है कि जिसको आका सलाम की हयात तैयबा से 50 दिन पहले का वाकया जो सूरतुल फील की शक्ल में है, जो हाथी वालों का है, उसको बयान किया जा रहा है, मगर यहाँ से रोयत बिल इल्म का माना है। तो कहीं कुरान मजीद की आयत जो है वो रोयत बिल तफक्कुर की बात करती है। चांद और सूरज के बाब में कुरान मजीद का कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद और सूरज को अपनी मुकर्ररा हुदूद के अंदर चलने का हुक्म अता फरमाया है। तजरी लिमुस्तक़िर्रिल्लाह, जहां सूरज की बात होती है। अब देखें यहां पर हम जब हमारी नमाजें जो है, जो फजर की है, जोहर की है, असर की है, मगरिब की है और इशा की है, इसको तो हम इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा के जमी मसालिक जो है वो फॉलो करते हैं कि जदीद साइंस का जो इल्म, एस्ट्रोनॉमी का इल्म इतना फॉरवर्ड हो चुका है, एम्ब्रियोलॉजी का इल्म इतना फॉरवर्ड हो चुका है, कॉस्मोलॉजी का इल्म इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि हम इसको कतई तौर पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। फजर का टाइम होता है या जोहर का टाइम होता है तो हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या वजह है कि साल के अंदर जब ईद का मसला आता है तो हम इसके ऊपर अड़ जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए कि जैसे हम नमाजों के औकात के लिए इल्म फल्कियात को एक्सेप्ट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के इल्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसी तरह हमें माहिर फल्कियात की जदीद साइंस के नॉलेज में जो कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कि उस दौर में आका सलाम की हयात तैयबा में वही सोर्सेस था चांद को देखने का कि उसे देखा जाए, इसलिए कि साइंस उस नोयत में इतनी उस दौर के अंदर डेवलपमेंट नहीं थी और कोई सोर्सेज नहीं था सिवाय आंख से देखने के। तो आका सलाम ने आंख के देखने के साथ और साथ ही फरमाया कि अगर बादल हो फ़इन गुम अलैकुम, अगर बादल हो तो फिर गिनती के 30 दिन पूरे कर लिए जाएं। तो ये जो आका सलाम का फरमान आलीशान है
کہ فائدو سلاطینہ کہ بے شک 30 دن مکمل کر لیے جائے. یہاں سے آقا علیہ السلام نے دوسرے علم حیت کا، علم الحساب کا دروازہ کھول دیا، علم التفکر. Muhammad è da sotto, dal primo piano, il carica. جی شاہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں گزارش کروں گا، ایک سوال کروں گا ہمارے معزز مہمان، جو کون سی مسجدیں جو ہیں وہ اس وقت جو نماز جمعہ کے لیے اور عید کے لیے کھلنے جا رہی ہیں اٹلی میں، اور کوریس کا جو ہے اس پہ کیا رد عمل ہے؟ کوریس میں کون سی مسجدیں ہیں جو وہ کھولنے جا رہے ہیں؟ Signor Pallavicini, volevo chiederti domanda: quante moschee che fanno preghiera questa volta Salat al-Jum'a e quanti moschee che vanno a fare a preghiera quelli che vogliono fare Eid al-Fitr? Lei se può indicare queste moschee del Milano o da qualche altra città o Cories o quelli che hanno contatto altri con lei? Sì, noi abbiamo una valutazione che circa 50 moschee vicine alla Coreis faranno Salat al-Jumu'ah in Italia questo venerdì. Mentre c'è qualche... Fermo un secondo, volevo tradurre. 50 مسجدیں ہیں جو اس وقت اٹلی میں کوریس کی جو اسلامک تنظیم ہے اس کے زیر اہتمام اس وقت جمعہ پڑھائیں گی. 50 مسجدیں اٹلی میں کھلیں گی جو لوگ جمعہ پڑھیں گے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. یہ کوریس کے صدر یایا پالاویچینی صاحب نے بتایا ہے. ان سے آگے پوچھیں گے کہ عید الفطر کے بارے میں کیا انتظامات ہیں. Sì, signor Yahya Pallavicini, per Eid al-Fitr come siete messi? Ecco, invece molte moschee hanno deciso di aprire dopo Ramadan, dopo Eid, perché c'è una grande preoccupazione per come gestire Eid al-Fitr nelle moschee, perché si pensa a una grande festa e tante persone. Allora la decisione della Coreis è di dire: cerchiamo di offrire ad Allah almeno la pratica di Salat al-Jumu'ah questo venerdì, ultimo Jumu'ah di Ramadan. Vediamo come reagisce la comunità e cerchiamo di studiare se fare la preghiera dell'Eid o sospendere la preghiera dell'Eid. Ma non possiamo negare il Salat al-Jumu'ah per i problemi dell'Eid. Dobbiamo cercare di affrontare una cosa dopo l'altra, e l'idea è che Salat al-Jumu'ah è importante, Eid al-Fitr è importante, ma forse almeno facciamo Salat al-Jumu'ah e poi per la Eid cercheremo di trovare delle altre soluzioni, o si chiederà alla comunità di non fare la Salat al-Eid perché c'è troppa gente e troppi turni, è difficile da organizzare. Però almeno Salat al-Jumu'ah, molte moschee hanno aderito, alcune moschee per non fare Eid non fanno Salat al-Jumu'ah. Mi sembra da rispettare, ma non è una posizione che la Coreis condivide. Perfetto. Signor Pallavicini کا کہنا ہے کہ صلاۃ الجمعہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بہت ساری مسجدیں کھولنے جا رہے ہیں جہاں پہ نماز جمعہ ادا ہوگی، لیکن نماز عید کے لیے بہت ساری مسجدوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید کے بعد مسجدیں کھولیں گے. لیکن کوریس نے بھی ابھی تک اس پر کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ کون سی مسجدیں نماز عید کے لیے کھولیں گے یا اوپن ایریا میں وہ نماز عید پڑھائیں گے. تو اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، کیونکہ احتیاطی تدابیر کا بہت زیادہ معاملہ ہوگا. وہاں پہ جو اٹالین حکومت کی سخت حفاظتی اقدامات ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا انہیں الفاظ کے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں یحییٰ پالاویچینی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اپنے دوسرے مہمانوں کو میں ابھی وقت دوں گا. تو اگر یحییٰ پالاویچینی صاحب کے پاس ٹائم ہوا تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ سارے دوست اٹالین میں ان کی طرف سے جو ہے یحییٰ پالاویچینی صاحب کو اپنا موقف بھی بتا دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں. تو اس کے بعد ہم اپنی جو ہے ڈسکس آپ کے اپنی زبان میں آپ کی طرف لے کر آئیں گے. تو اس وقت volevo ringraziare signor Pallavicini a parte nostra comunità, e lo chiedo da tutti i fratelli che vogliono parlare con te un secondo a tutti.
la sua opinione per il vostro lavoro che state facendo per tutti i musulmani in Italia e lo ringraziamo davvero, un grande curiosità, un grande lavoro che state facendo. Chiedo di intervenire Mohtaram Sayyid Ghulam Mustafa Machdi Sahab, un minuto in italiano, e poi Sayyid Mohtaram Tanveer Sahib, Mohtaram Tahir Sahib, tutti faccio, e poi noi continuiamo avanti. Se lei ha 5-10 minuti di tempo a stare con noi, se non ha tempo altre riunioni, lo ringraziamo e noi continuiamo avanti. Resto con voi, è una bella occasione di fratellanza, alhamdulillah, grazie a voi, veramente. Sono साहब कह रहे हैं कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, हमें सुनेंगे भी, और ये बहुत बड़ा कदम है इस्लामी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो आपने आज उठाया है, और वो हमारे साथ ही रहेंगे और हम उनसे एक अहम मामले पे डिस्कस करेंगे, quello che è problemi di musulmani cimiteri in Italia, quello è molto importante dopo di questo punto, inshallah. जी मचदी साहब, आप 2 मिनट में अपना मुकम्मल कर लें, जो इटालियन में भी और दूसरा जो कह रहे हैं आप ये अर्ज कर रहा था कि चांद के बाद में चूंकि मुझे एक जरूरी अपॉइंटमेंट पे जाना है, तो मैं मुख्तसरन कंक्लूड करते हुए अपना मौक़िफ़ देकर इजाजत चाहूंगा। एक तो यह कि हमें रोयत चांद के बाद में रोयत बिल बसर पर नंगी आंख के देखने पर जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें चांद के बाद में अपने मुल्क को फॉलो करना चाहिए, इटली को फॉलो करना चाहिए, बजाय हम किसी और मुल्क की तरफ देखें। और इटली को मद्देनजर देखते हुए हमें यहाँ की जो इल्मुल फल्कियात के बाद में एस्ट्रोनॉमी के जो लोग यहाँ पर माहिर हैं, जिनके पास एक वसी अंदाज के अंदर एक्सपेरिमेंट है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और इस जित में इल्म फल्कियात को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक यूनिटी के तौर पर इत्तिहाद की तरफ हम बढ़ सकेंगे। और तीसरी बात जिस पर हम चांद के बाब में अपना मौक़िफ़ यूनिटी के बाब में कंबाइन हो सकते हैं, वो ये कि ये देखना होगा कि उस रोज चांद का तुलू किस टाइम पर है और फिर सूरज का गुरूब किस वक्त है। अगर सूरज का गुरूब जो है वो चांद के गुरूब से पहले है तो फिर हमें उस दिन आगे नए दिन जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कोट करूंगा कि हमने यहाँ पिछले महीने के अंदर इटली के अंदर रोजा रखा है और ये रोजा हमारा 24 अप्रैल को बना है। तो जहां पर जो इल्म फल्कियात है एस्ट्रोनॉमी में इटालिया के हवाले से उन्होंने इस चीज को वाज़े किया है, आप मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं कि चांद का जो तुलू है वो 4:23 पर है, मॉर्निंग में 4:23 पर है, और उस रोज चांद का जो गुरूब है वो शाम रात 8:39 पर है, और इसमें जो सूरज का उस दिन गुरूब है वो 8:16 पर है। तो लिहाजा चांद का जो सूरज का जो गुरूब होना है वो चांद के तुलू और गुरूब के अगर मिडल में होगा तो उससे अगले दिन चांद का ऐलान कर देना चाहिए। और ये वो उसूल है कि जिसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो चांद के बाब में मुख्तलिफ मॉडल्स बने हुए जिनको फॉलो किया जा रहा है, सबसे ऑथेंटिक कम्प्रीहेंसिव ये वो उसूल है जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर चांद का गुरूब जो है वो सूरज के गुरूब से पहले होगा तो उससे अगले दिन चांद की रोयत का ऐलान ना किया जाए बल्कि मौखर किया जाए, इसलिए कि चांद इस जिहत में अगर आप दूरबीन के जरिए और जितने भी माहिर फल्कियात हैं वो भी उस चीज चांद के नए मून को नहीं देख सकते हैं। एक चांद की लिमिटेशन है कि उतने टाइम के बाद वो ज़हूर होगा। लिहाजा अगर चांद का जो गुरूब है वो सूरज के गुरूब के बाद होगा तो अगले दिन का ऐलान कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर इस उसूल को हम फॉलो करेंगे तो ये जदीद माहिर इल्म फल्कियात का वो उसूल है कि जिसको जदीद साइंस की रोशनी में और हदीस मुबारका की रोशनी में और कुरान मजीद की रोशनी में आसान तरीके के साथ एलेबोरेट किया जा सकता है, और कुरान मजीद की दर्जों आयात इस उसूल को बयान करती हैं। तो अभी चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो इंशाअल्लाह बारे दीगर जो है वो अगर आपने चाहा तो जरूर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूंगा कि आप अपने हमारे मेहमान के लिए 2 मिनट जो हमारे साथ हैं इटालियन में शायद
शाह साहब की नेट की प्रॉब्लम आ रही है, चलें कोई मसला नहीं। जी मैं गुजारिश करूंगा अपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जनाब ताहिर महमूद साहब जमात इस्लामी से। जी ताहिर महमूद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी खिदमत में सलाम, और आपके जितने इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं उन सब की खिदमत में सलाम। और स्पेशली जो है io dico grazie per Signor Yahya कि उन्होंने जो है अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। अब मैं आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूँ कि जो शाह साहब ने जिस तरह बात की, मैं बिल्कुल एग्री उस बात के साथ कि हमें यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पेश की जाती है कि चांद देख कर रोजा रखो और चांद देख कर इफ्तार करो यानी ईद का ऐलान करो, ये बिल्कुल सही है, इससे कोई मफर नहीं है और कोई मुसलमान भी सोच भी नहीं सकता कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाने की जो है ना। जितने भी मौक़िफ़ पेश किए जा रहे हैं ये फिर आगे से तवील की जाती है कि रोयत का माना क्या है, यानी देखने से मुराद क्या नहीं। चूंकि उस वक्त जो है उस वक्त के हिसाब से देखने से मुराद नंगी आंख से देखना था, इसलिए उस वक्त लोग वो नंगी आंख से ही देखना जो है देख के तो वो चांद की रोजा रखते थे और ईद करते थे। लेकिन जो जो हमारी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हमारे उलमा ने, हमारे फुकाहा ने इस चीज को कबूल किया है और बेशुमार इसकी मलिक साहब मिसालें हैं कि जैसे देखिए यही वीडियो कैमरा है, इसको हमारे उलमा जो है वो पहले कबूल नहीं करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने जब विजन को खोला, ज़हन हमारे खुले, तो इसी कैमरे को जो फतवा लगाने वाले लोग थे, अब इसी कैमरे को हम इस्तेमाल करते हैं, इसी वीडियो को हम इस्तेमाल करते हैं जो है ना। तो मैं यानी सबसे बड़ी जो दलील देनी चाह रहा हूँ इस हवाले से, मैं इसका जवाब भी उलमा से चाहूंगा जो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल सका जो है, इसलिए अगर जवाब नहीं है तो हमें इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए कि जो जना की सजा है, ये बेशक क्योंकि मुझे इटालियन इतनी अच्छी जुबान नहीं आती, ये आप बेशक सलियोलिया से भी बात कन्फर्म, मुझे ऐसी समझ किया जैसे वो कह रहे थे कि अगर नंगी आंख से हम चांद ना देखें या दूरबीन के जरिए भी चांद हमें ना नजर आए तो सुन्नत के खिलाफ अमल। ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ अमल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तवील की जाएगी कि देखने से मुराद है कि चांद मौजूद है तो वो देखा समझा जाएगा। जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कुरान की नस से आपको कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जना की सजा जो मुकर्रर की है, उसके लिए अल्लाह ने शर्त रखी है कि 4 गवाह जब तक वो अमल होते हुए न देखें अपनी इन आंखों से, वहां पर भी नंगी आंख यही है, अपनी आंख से देखें तो तब वो जो है वो गवाही दे, तो तब मुजरम को सजा दी जाएगी जो है ना। लेकिन हमें सभी को पता है कि जब इन टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, तरक्की की टेक्नोलॉजी ने, तो अब जो डीएनए की अगर रिपोर्ट आ जाए और ऐसी कोई विजुअल हमारे पास आ जाए, फोरेंसिक टेस्ट के बाद ये प्रूव हो जाए कि ये वाकई इस बंदे ने ये जुर्म किया है, और डीएनए एक लेबॉर्ट्री से कराने के बाद फिर डीएनए दूसरी लेबॉर्ट्री से कराने से बाद अगर हमें इत्मीनान हो जाए कि ये डीएनए की सही रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के जरिए प्रूफ हो गया कि ये बंदा मुजरम है, तो हमारी जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जितनी कोर्ट्स हैं वो उसको मुजरम डिक्लेयर करती हैं और उस डीएनए की रिपोर्ट के ऊपर मलिक साहब सजा दे दी जाती है। तो वो इतना, और जिसकी बुनियाद पे एक इंसान की जान दी जाती है, ये बहुत बड़ा अमल है बनिस्बत चांद देखने के, और ये कुरान के अंदर ये गवाही दे दी है। अब पहले हुक्म क्या था कि जब तक एक इंसानी शख्स की 4 की गवाही ना मिले आप सजा ना दें, लेकिन उस गवाही को हमने, हमारे उलमा ने, हमारे फुकाहा ने तब्दील कर दिया साइंस की गवाही से, कि अब अगर हमें साइंस की गवाही मिल जाए तो उस गवाही को कबूल किया जाएगा और किया जाता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो उलमा, बहुत बड़े बड़े उलमा है, उनका ये मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, जिसमें हमारे यूसुफ करजावी साहब इस वक्त आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत है। इनका एक बोर्ड जो है यूरोपियन फतवा काउंसिल बना है, जिसमें मुफ्ती महबूबुर रहमान नॉर्वे से हैं, यहाँ के इस्लामिक सेंटर मुफ्ती अमीन साहब हैं और दूसरे दीगर मुफ्तियान हैं, और उसके जो चेयरमैन हैं वो यूसुफ करजावी साहब हैं, आई थिंक जो पिछले 20 साल हो गए हैं, वो आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत थे जो है ना।
تو ان کا بھی یہ موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم نے وہ زنا کے معاملے میں سائنس کی گواہی کو قبول کر لیا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اسٹرانومی وہ زیادہ بہتر علماء سے جانتے ہیں کہ چاند کب پیدا ہوا کب پیدا نہیں ہوا. تو اگر ہمیں اسٹرانومسٹ جو ہے وہ یہ گواہی دے دے کہ اس وقت چاند موجود ہے، چاند پیدا ہو چکا ہے، ہمیں اس گواہی کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ہمیں افطار کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس میں کہ جو کیلنڈر میں آلریڈی جو ہے وہ تقریباً وہ اگلے کئی سالوں کا اسٹرانومسٹ نے وہ بنا دیا ہے، اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دن پہلے جو ہے وہ ان اسٹرانومسٹ جیسے وہ تنویر صاحب کا کوشش کرتے ہیں ان اداروں کے پاس چلے جائیں جو اتھینٹک ادارے ہیں اور ان سے کنفرمیشن لے لیں کہ آپ نے جو یہ کیلنڈر جاری کیا ہے، آپ 22 تاریخ کو شو کر رہے ہیں چاند، تو کیا واقعہ ہی یہ چاند پیدا ہو چکا ہے؟ اگر وہ ہمیں گواہی دے دے کہ یس جو ہے یہ چاند اس وقت پیدا ہو چکا ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اب نقطہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے. تو میرا یہ موقف ہے کہ بے شک نظر نہ آئے، اگر ان کی گواہی مل جائے کہ ہاں چاند پیدا ہو چکا ہے، ہماری یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں اس کی گواہی کو قبول کر لینا چاہیے. جی شکریہ طاہر بھائی. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ، آپ کا موقف آ گیا. میں گزارش کروں گا ہمارے بھائی محمدیہ مسجد سے محترم تنویر اصغر صاحب سے کہ وہ ذرا اپنا موقف بیان کر دیں. Qui lo spiego un secondo solo che ha detto nostro fratello Tahir che come in Sunnat c'è una Sharia che quando c'è un problema del zina, capisci, quando si vogliono fare donare fondazione, c'è anche scienze oggi c'è scienze molto avanti che fanno DNA test e anche non ci sono 4 testimoni. میں گزارش کروں گا کہ کس دوست کا مائک اوپن ہو گیا، سوری واپس آنا شاید میری آواز خراب ہوگی. Volevo fare questa domanda a quello che ha fatto nostro fratello, spero che adesso sente bene. Oggi con giorno scienze possiamo fare anche DNA. Questo che ha spiegato lui, noi ha detto che se voi siete d'accordo come scienze che anche se non hai visto la luna, però il laboratorio del scienze del Falchiat, se dicono che va bene e ci sarà domani luna, possiamo accettare questo come in Italia. Adesso vado verso nostro fratello Tanvir Asghar Sahib की तरफ कि वो अपना मौक़िफ़ हमारे नाज़रीन के सामने रखें. जी शुक्रिया. Sì, assalamu alaikum wa rahmatullah. Prima di tutto grazie signor Yahya Pallavicini che siamo tutti insieme. E quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa, la prossima e la più avanti, inshallah, che facciamo Eid o Ramadan e anche gli altri mesi insieme. میں آپ کو شکریہ تمام دوستوں کا، ملک صاحب آپ کا بھی. میں صرف یہاں اتنا کہتا چلوں کہ یہ ایکچولی کوئی موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی جو ہم اس ڈیبیٹ کو اس طرف لے کے جائیں جس طرح کے دوست اس کو بالکل وہ پرٹیکولری شرعی معاملات ہیں، وہ باقاعدہ کوئی مستند عالم جو ہوں وہ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارا بیسیکلی موقف یہ ہے کہ ہمیں ایک انیشیٹو لینا چاہیے کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس طرح کے حدیث کے مفہوم ہے، ہم کوٹ ٹو کوٹ اگر اس طرف جائیں کہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں کہ چاند کو دیکھنے کی، چاند کو دیکھنا اور چاند کے دیکھنے کے لیے جتنے معاملات ہو سکتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے ان کی طرف جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھنے کی. ہمیں اگر آنکھ سے نظر نہیں آ رہا تو ہم کوشش کریں گے کہ سائنس کے جو انسٹرومنٹ ہے، جس طرح کسی بندے کی نظر اگر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ اینک کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح ہم اگر دور سے دیکھ نہیں سکتے تو ہم دوربین کا استعمال کریں گے. ہم یہاں تک رہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر دوسری حدیث کا مفہوم پہ ہم اگر آئیں کہ اگر ایک دن آپ کو نظر نہیں آ رہا تو دوسرے دن آپ اس کے دن پورے کریں، یعنی اس کو 30 دن کریں اور اگلے دن آپ اس کی جو اس اگلے منتھ کا وہ سٹارٹ کریں. یہاں تک تو یہ بات تو واضح آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم مزید اس میں ڈیٹیل میں جائیں اس کے کہ ہمارے پاس اگر یہ معاملات موجود ہوں چاند کو دیکھنے کے، جس طرح کہ ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ اٹلی کی حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اٹلی کے مختلف شہروں میں جتنے سینٹرز موجود ہیں جہاں یہ چاند دیکھا جاتا ہے وہاں ہمارے لوگ موجود ہوں اور وہ دیکھنے کی. باقی اگر آپ سائنس سے لیں گے تو چاند ایکچولی سورج اور زمین کی طرح اس کی وہ ایک ہی مدار نہیں ہے،
یہ ہر دن اپنی اور ہر وقت یہ اپنی اس کی روٹیشن بھی چینج ہوتی ہے اور اس کا مدار جو ہے یعنی جس اینگل میں یہ روٹیٹ کرتا ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے. آپ اس کو پرماننٹ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہر لمحہ یا ہر ایک سیکنڈ کی آپ کو اس کی موومنٹ کا پتہ ہے تو وہ ایز سچ نکل. اس میں اس کا ابہام موجود ہے. اس لیے آپ سائنس میں یعنی آپ سائنس کو لے تو سکتے ہیں لیکن سائنس کا اتھینٹک ہونا وہ اتنا 100% یعنی اس میں اتنی شورٹی نہیں ہے کہ جتنی آپ کے پاس شریعت میں ہے. شریعت کو اصول کو ہم پہلے فالو کریں گے اور اس کے بعد سائنس سے ہم اس کی مدد لیں گے. تو شریعت کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اٹلی میں کوشش کریں کہ ہم چاند دیکھیں اور چاند دیکھنے کے لیے جتنے جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہم جو سینٹرز ہیں وہاں کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم اس معاملے پہ کسی ایک جگہ کسی نقطے پہ ہم دکورد ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز پھر جو علماء حضرات ہیں یا جو وہ جید علماء ہوں گے ہم ان سے انٹرپریٹیشن لیں گے کہ آیا اس حدیث کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا کیا معنی ہو گیا اور اس وقت جب یہ کہی گئی اس وقت اس کے کیا مفہوم ہوں گے. کیونکہ کسی دوسرے معاملے کو اس کے ساتھ میرا خیال ہے فی الحال ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن نہیں لینی چاہیے جب تک کہ ہمارے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹو موجود نہ ہو. سب سے پہلے ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس کے شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں چاند دیکھنے کے معاملے میں ہم ان کو فالو کریں. اگر اس میں ہم سے کوئی چیز رہ جاتی ہے یا ہمیں وہ واضح نہیں ہو رہی پھر ہم اس کے بعد سائنس کو لیں. اگر سائنس سے بھی ہمیں وہ مدد نہیں مل رہی تو پھر ہم تیسرے اس درجے میں جائیں گے جس سے ہم قیاس کریں گے یا سوچیں گے جی کہ یہ اس معاملے کی انٹرپریٹیشن اس طرح ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سال میں اس دفعہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں تمام مساجد اور تمام مسالک اس بات پہ سوچ رہے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ایک کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ بہت قبل از وقت ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم شاید آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں یا ہمارے پاس اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے تو میرا خیال ہے یہ بہت قبل از وقت ہے بہت قبل از وقت ہے. ایک لینتھی اور لمبا پروسیس ہے. جس طرح تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں. ابھی طاہر صاحب اپنی بات بتا رہے تھے کہ ان کا بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ انٹرپریٹیشن کسی تیسرے سٹیپ پہ رکھنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے وہ جو شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کی جو سپورٹ کرتی ہے سائنس اس کو دیکھنا چاہیے. ان کو ہم تیسرے نمبر پہ لے جائیں. اگر ہم ابھی سے شفٹ کر کے ابھی سے ہم اگر کہیں کہ ہم سٹیپ کرتے ہیں تیسرے والے سٹیپ پہ تو دوسرے جو پہلا اور دوسرا وہ نگلیکٹ ہوں گے. ہمیں سب سے پہلے جو پہلے سٹیپ ہیں ان پہ اپنی پوری کاوش کرنی چاہیے. اس پہ ہماری پوری اگر دسترس نہ ہو سکے یا ہم اس لیول پہ نہ جا سکیں پھر وہ دوسرا جو لیول ہے سائنس والا وہ لینا چاہیے. اگر بالفرض ہمیں وہاں سے بھی کوئی خاطرہ معلومات نہ مل سکے یا ہم کسی نقطے پہ نہ آ جائیں تو پھر ہمیں وہ جو تیسرے جو معاملات ہیں ان پہ جانا چاہیے. تو میں بنیادی طور پہ ابھی یہی سارے دوستوں کو یہی مشورہ بھی دوں گا اور یہی گزارش بھی کروں گا کہ ہمیں اس وقت ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور اس کے بارے میں سوچیں. یہ جتنی جو ڈبیٹ ہو رہی ہے میرا ذاتی نظریہ ہے ذاتی خیال ہے کہ یہ پبلک کے سامنے ایز سچ ابھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمیں صرف جی بھائی تنویر میں آتا ہوں آپ کی طرف. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیشہ بچے کو پہلی کلاس سے شروع کرنا چاہیے. پہلی کا سبق پھر دوسری کا. جو اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے اس وقت ہمیں اٹالین مسلم کمیونٹی جو ہے کوریس اس کے ساتھ مل کے مسجد روما کے ساتھ مل کے مسجد تورینو دارالاسلام کے ساتھ مل کے جو کوئی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے اٹلی میں جس کی تقریباً 1000 کے قریب رجسٹرڈ مسجد ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. اور کوریس یہ اپنا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے کہ ان کے پاس سائنس کی لیبارٹریاں بھی ہیں ان کے پاس ماہر فلکیات بھی ہیں وہ چاند کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے پاس استاد ہے. جو پہلی حدیث جس طرح بنیادی حدیث تنویر اصغر صاحب محمدیہ مسجد سے ہمارے مہمان نے بتائی وہ یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر مل کر پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو کہ وہ ہمیں ماہر فلکیات کو دوربین کے ذریعے چاند دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا. بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی رائے بھی یہی آئی ہے کہ ہم اٹلی میں رہ رہے ہیں ہم کیوں سعودی عرب کو فالو کریں یا کسی اور ملک کو فالو کریں. ہمارا مقصد ہے جواز صاحب صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اٹلی میں اگر اٹالین مسلم کمیونٹی یہ سہولیات میسر کر رہی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو اس پر میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے طاہر صاحب منہاج ڈائلاگ فورم یورپ اٹلی کے صدر ہیں
उनके तासरात जानूंगा। और मैं आता हूँ वापस तनवीर साहब की तरफ और हमारे ताहिर भाई की तरफ के जो अहम और एक मामला है कब्रिस्तान के मामले में, वहां पे हमारी एक राय वो आपके सामने रखूंगा। जी ताहिर साहब, मिनहाजुल कुरान क्या कहती है, मिनहाजुल कुरान का क्या मौकफ है इस चांद के मामले में? जी माइक अपना ऑन करें ताहिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। जी आप आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मलिक साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया। इसके बारे में जो है हमारे जो फरतेलो हैं यहिया, उसने जो है वाज़ेह तौर पर बता दी है। मेरा ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनके पास साइंसी इल्म और चाँद देखने के लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ अर्सा पहले लिखा था फेसबुक पर कि ये हमारे इटालियन भाई जो हैं ये 2 या 4 नहीं है, ये हज़ारों के हिसाब से है इटली के अंदर। और इनकी तंजीम जो है वो हमारा इस्लाम को जो है वो प्रेजेंट करवाती है पूरे इटली के अंदर, और नेशनल लेवल पर भी इस्लाम को जो है वो यही तंजीम प्रेजेंट करवा रही है। हमें इनको फॉलो करना चाहिए। इनके पास हर किस्म का जो साइंसी और दीनी और सारे तरीक़ेकार मौजूद है। इन्होंने जो बताया है हमें इनको फॉलो करना चाहिए। मेरा ख्याल हमारा मसला तो हल कर दिया इन्होंने, इससे पर इसके बाद बहस करने का तो फायदा ही नहीं है। मनहाजुल कुरान जो है वो हमेशा इसी मौके पर रही है कि हमेशा सबको साथ लेकर चलना है, और किसी एक ग्रुप या 20 ग्रुप के पाकिस्तानी ग्रुपों के साथ मनहाजुल कुरान कभी भी नहीं चलेगी। मनहाजुल कुरान हमेशा सबके साथ चलेगी, आल मुस्लिम इटली के साथ चलेगी। यही मनहाजुल कुरान का मौकफ है। आज तो मेरे भाई ने जो है वो अपना मौकफ दिया है जो यही है ना, इसके बाद हमें इस पर बहस खत्म, मेरा ख्याल में बहस खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं तो यही कहूंगा कि इनके साथ मिलकर चलें और इनको फॉलो करें, और सब मिलकर इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को जो है जो आगे लेकर चलें। जी जी ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। मिनहाजुल कुरान का मौकफ आ गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। हमारा एक अहम जी नाज़रीन से मैं कुछ चीज जो है वो वाज़ेह करता जाऊँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है प्रोग्राम का, जो मुस्तकिल फैसला है इस वो यही है हमारी जो हमारे साथ साथी हैं कि हमें इटली में रहने वालों के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। सिनियोर याहिया पालाविचीनी साहब कोरियस जो है जमात के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास जो इटालियन लेबोरेटरी साइंस से माहिर फल्कियात भी हैं और वो हमारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और इस वक्त ऑफिशियल पार्लियामेंट में इटली में नेशनल लेवल पर और वजीर आजम इटली से भी उनके डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त जैसे भाई हम तनवीर भाई ने हमें वाज़ेह कर दिया, मोहम्मदिया मस्जिद का भी मौकफ आ गया है कि हमें बेसिक पॉइंट को लेके चलना चाहिए, हमें मिल के इत्तेफाक करके एक प्लेटफॉर्म से चलना चाहिए और इटली को फॉलो करना चाहिए, ना कि दूसरे मुल्कों को फॉलो करना चाहिए। तो इसके साथ में एक अहम मौजू पर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। साफियों का, मेरे जैसे गुनाहगार लोगों का तो काम होता है आपके सामने एक पॉइंट रखना। अगर आप हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े लीडर हैं, जमातों के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपका काम है कि उस पर कितना काम करते हैं मिलकर और कितना आगे लेके जा सकते हैं। इस वक्त जो इटली में कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुई, अमवात हुई कोरोना वायरस की वजह से, और पाकिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने से रिफ्यूज कर दिया। मैंने खुद भी बोल्ड टीवी पे, नेशनल टीवी पे आवाज उठाई, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, हमारे साथी भाइयों ने, तनवीर भाई ने, हर जमात के सदर ने इस पर आवाज उठाई। जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी आवाज उठाई, बल्कि उनकी क़यादत की तरफ से भी माशाल्लाह बहुत बड़े बयान आए, जनाब हमारे सिराजुल हक साहब की तरफ से भी। तो इस वक्त जो मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा, मेरा एक नजरिया है, आइडिया है, जो कि आने वाली नस्लें इंशाल्लाह अगर इस पर आप मिलकर काम करेंगे तो वो याद रखेंगे। वो ये है कि दूसरे मुल्कों की तरह इटली में भी मुसलमानों के लिए अलहदा कब्रिस्तान होने चाहिए। दूसरे मुल्कों, यूरोप की तरह, इंग्लैंड की तरह, फ्रांस की तरह, मेरा फ्रांस में भी राब्ता रहा है और स्पेन में भी राब्ता रहा है, तो मुसलमानों के लिए हर प्रोविंचे में, जिला में नहीं तो हर सूबे में एक कब्रिस्तान होना चाहिए, और ये इस वक्त की अशद जरूरत है। इस पर मैं अपने याहिया साहब को ट्रांसलेट कर देता हूँ, फौरन आपकी तरफ आता हूँ भाई तनवीर, और उसके बाद ताहिर साहब का मौकफ लेता हूँ। Signor Yahya Pallavicini, abbiamo un argomento da chiudere molto importante, che i nostri fratelli musulmani hanno questa domanda che vogliono fare, collaborare insieme con un punto
che dove abbiamo un cimitero per musulmani, solo per musulmani, almeno una in provincia, se non possibile. Questo è molto importante, come altri paesi, Francia, Inghilterra, che ogni parte ci sono diversi cimiteri per musulmani. Questo per adesso vogliamo fare anche in Italia, che se almeno uno a provincia o uno in regione, un cimitero solo per musulmani deve essere, e quando sarà conosciuto Islam come religione in Italia. Per questo vogliono lavorare anche in futuro, inshallah, insieme. Voglio chiedere la sua risposta per questi due motivi importanti, poi vengo dai nostri ospiti. Sì, ma molte grazie, pienamente d'accordo. Noi abbiamo aperto ufficialmente con il Comune di Roma e con il Comune di Milano dei cimiteri soltanto per i musulmani. E quindi la situazione è stata avviata ufficialmente secondo le regole della legge e con l'accordo del Comune e delle prefetture. Tradusco questo, i nostri fratelli, quelli che हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, या पाला वचीनी साहब का कहना है कि हमने ऑफिशियल तौर पे ये लेटर, ये मामला कम्यूने दी रोमा में खोल दिया है और हमने गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है कि मुसलमानों के लिए अलहदा कब्रिस्तान होने चाहिए। ये अभी उनका बयान है कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट तक ये इतला पहुंचा दी है। जी आगे चलते हैं। Sì, signor Pallavicini, continua. Quindi il processo purtroppo è lungo, perché c'è una grande ignoranza dell'Islam e bisogna concordare le regole di gestione e le regole di sepoltura. I nostri fratelli e sorelle che muoiono in Italia devono essere sepolti nella terra, come la tradizione islamica richiede, ma devono anche rispettare le regole sanitarie o ordinarie. E bisogna trovare insieme quelle misure che sono un accordo ufficiale che bisogna sancire. Non essendoci per il momento un accordo nazionale, bisogna lavorare insieme per degli accordi locali con i comuni e con le prefetture. Noi abbiamo fatto con un certo successo un'esperienza e possiamo cercare di continuare insieme anche in altri comuni, in tutte le regioni, insieme con voi. याहिया पालावचीनी साहब का कहना है कि इस वक्त ये जो हमने मामला उठाया है मुसलमानों के लिए अलहदा कब्रिस्तान का बहुत अहम मामला है और इस पर बहुत वक्त लगेगा, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो इस पर हमें आप तमाम भाइयों की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तमाम तंजीमों की मदद चाहिए और हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जब इकट्ठे होंगे तो हम कल को गवर्नमेंट के सामने ये अपना मुतालबा रखेंगे कि मुसलमानों के लिए दूसरे यूरोप की तरह अलहदा कब्रिस्तान होने चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो मुसलमान इटली में फौत होता है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान ने डेड बॉडी कोरोना वायरस की वजह से लेने से इनकार कर दिया, अपने ही पाकिस्तानी भाइयों के लिए उन्होंने पाकिस्तान में डेड बॉडी लेने के लिए मना कर दिया। तो इस वक्त अगर इटली में हम इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों और हमें इटली की गवर्नमेंट की तरफ से अलहदा कब्रिस्तान मुहैया किए जाएं, तो इटली में जो फौत होगा उसको इटली में ही दफनाया जाएगा, जैसे दूसरे यूरोप के मुल्कों फ्रांस और इंग्लैंड में ये ऑलरेडी हो रहा है। ये अभी कहा है हमारे याहिया पालावचीनी साहब ने कि हमें आपकी अशद जरूरत है, आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम मिलकर ये मामला गवर्नमेंट तक लेके जा सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए ये एक जो बहुत बड़ा मौमा होगा वो बहुत जल्द हल हो जाएगा, जिसकी आज हमने इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई है और शायद ये पहले किसी ने अभी तक ये आवाज नहीं उठाई। तो आता हमारे मोहतरम मोहम्मदिया मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ तनवीर असगर साहब की तरफ से इस मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या आप मिलकर सारे दोस्त याहिया पालावचीनी साहब के लिए तैयार हैं, इस मामले को गवर्नमेंट तक मुतालबा करेंगे? जी तनवीर असगर साहब। जी अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो अपडेट भी करूंगा और एक शायद आपके तनवीर साहब एक सेकंड, याहिया पालावचीनी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी sì, dimmi signor Yahya Pallavicini. Chiedo scusa, per fare un esempio concreto, durante questo coronavirus in Europa, noi siamo intervenuti con i mufti di tutti i paesi d'Europa per evitare che nel Regno Unito, in alcune città, bruciassero i corpi dei musulmani deceduti da coronavirus. Perché alcune amministrazioni locali avevano deciso di cremare, vuol dire di bruciare tutti i deceduti da coronavirus, compreso i musulmani.
e noi abbiamo con un coordinamento di mufti europei bloccato questa cosa perché i musulmani non hanno come regola quella di essere bruciati come altre popolazioni o altre comunità religiose, e siamo riusciti. Quindi è un lavoro da fare in Europa anche per quanto riguarda le regole di abluzioni rituali o di tayammum o di sepoltura o di saluto dei defunti nei cimiteri islamici. È tutto un lavoro da cercare di fare insieme, inshallah. E chiedo scusa a Tanwir per l'interruzione. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मैं आता हूँ भाई तनवीर आपकी तरफ। इस प्रोग्राम में हमारे भाई याहिया पालावचीनी साहब ने बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज दी है। यकीन करें मुझे भी इसका इल्म नहीं था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जब मुसलमानों की जो अक्सर मुख्तलिफ कमूनों ने ये इस बात का डिसाइड किया। सब ये चीजें सारी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, ये सारी चीजें नॉलेज में थी, हमारा इनसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ये सारी चीजें हम मिल के कर रहे थे। मैं आपको वैसे चिमितेरो के बारे में बात बताता चलो। अभी तक मिलान में मुझे दे दे, मुझे बात कंप्लीट करें। मैं आपकी तरफ आता हूं कि ये जो बात है नाजरीन को पता होनी चाहिए कि जिस बंदे ने जितना काम किया है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमारे पालावचीनी साहब ने तमाम यूरोप के मुफ्ती को इकट्ठा किया और ये उन्होंने फतवा लिया कि इस्लाम में जो बंदा फौत होता है, जो मुसलमान फौत होता है, उसकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता। जैसे कि मुख्तलिफ कमूनों ने ये डिसाइड किया कि जितने कोरोना वायरस की वजह से फौत हुए हैं उनको जलाया जाएगा, तो इन्होंने मिलकर ये काम किया। मुफ्ती यूरोप के जितने थे उनको इकट्ठा किया, उनसे एक सेंटेंसेस लिया, रिटर्न लिया, और उसमें ये कामयाब हो गए कि जो के मुसलमान फौत हुए थे उनको उनके वारसिन के हवाले किया गया और उनको दफनाने की इजाजत दी गई। ये बहुत बड़ी खबर है आप मुसलमान भाइयों के लिए। ये बहुत एक ही बहुत बड़ा काम किया हमारे याहिया पालावचीनी साहब ने। और जितने भी भाई, जैसे भाई तनवीर साहब कह रहे हैं, भाई ताहिर साहब के जो उनके साथ मिलके ये काम करते रहे हैं, शायद ये पहले अवाम को नहीं बताया गया, नाजरीन को नहीं पहुंचाई गई बात कि वो जो ये काम कमून इटली वाले करने वाले थे उनको इस काम से रोका गया। जी भाई तनवीर, कब्रिस्तान के मामले की तरफ आपका मौका देते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान के मामले से पहले मैं आपको एक और उस पर तवज्जो दिलाऊंगा। ये सारे मामले उससे रिलेट हैं कि जब तक इटली में इस्लाम बाकायदा मजहब के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। जी बिल्कुल। हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस्लाम को मजहब के तौर पर यहाँ मुतारफ कराएं और उसकी जो रेजिग्नेशन है गवर्नमेंट लेवल तक, वो इस मामले पे भी हमारी कोऑर्डिनेशन इनसे चल रही है और हम काम कर रहे हैं। बाकी आ जाते हैं कब्रिस्तान के मामले पे। तो कब्रिस्तान मिलान में एक कब्रिस्तान है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इसी तरह ये मंतोवा साइड है, या एग्जैक्ट मुझे अब वो प्रॉपर जगह याद नहीं है कौन सी है, वहां भी एक कब्रिस्तान है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप इटली में किसी भी जगह पर डेड बॉडी हो तो उन कब्रिस्तान में लाकर दफना सकते हैं। जिस तरह के हमारे ब्रेशिया में भी जो कब्रिस्तान मौजूद है, वहां भी मुसलमानों के लिए एक अलग से जगह मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ थी जो ब्रेशिया के रेजिडेंट हैं। जो ये कोरोना वाला मामला आया तो जो हमारे ब्रेशिया के जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने मिलकर यहाँ जो प्रेफेक्चर है उनसे रिक्वेस्ट की कि अब जो इर्द गिर्द के या छोटे जो कमूने हैं जहाँ मुसलमानों के लिए जगह मौजूद नहीं है, तो आप इजाजत दें कि हम ब्रेशिया में उनकी भी तदफीन कर सकें। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों यहाँ एक खातून थी जिनकी डेथ हो गई थी और काफी दिन वो उनकी डेड बॉडी घर रही और उनको सारी, यानी ये सारा मामला सेटल करने तक वो ब्रेशिया में उनको दफनाया गया। ये सारी उसकी तगोदो है। तो मजीद मैं आपको ये बताऊं कि ब्रेशिया में महमदिया मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हम ब्रेशिया में एक कब्रिस्तान की काविश कर रहे हैं। उसमें काफी हद तक हमारे काम मुकम्मल भी है। ये सिर्फ प्रोविंशिया दी ब्रेशिया तक हमारा होगा। लेकिन मैं फिर वही आपको कहूंगा कि ये जितनी चीजें ना ये सारी इंडिविजुअल्स होंगी। किसी एक इलाके में आपको इजाजत मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, किसी में आपको फोर्स करना पड़ेगा, किसी में आपको किसी को मिलाना पड़ेगा। जब तक हम बुनियादी नुक्ते पे नहीं आएंगे, जो हमारी बुनियाद है, जब तक आपको आपकी शनाख्त नहीं मिलेगी। आपकी शनाख्त से मुराद है कि जब तक एक इस्लाम को एक मजहब के तौर पर यहाँ इटली में रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी तो उसकी जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो उसकी आपको प्रॉपर इजाजत नहीं मिल सकती। जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। ताहिर महमूद साहब का इस पे मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि सब दोस्तों को 2-2 मिनट मिले कि लंबी बात हो जाएगी तो प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। जी ताहिर महमूद साहब हमारे इस्लामी जमात से। जी जरूर जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बड़ी अच्छी काविश है याहिया साहब की, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है ना, जो तनवीर साहब ने बात की कि हमें इस्लाम को एज ए रिलीजन जो है वो
کے اندر تسلیم کروانا چاہیے. جو یہودیزم ہے اب وہ اس میں یہودی یہاں پہ مسلمانوں سے بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن یہودی جو ہے وہ ایز اے ریلیجن گورنمنٹ آف اٹلی ان کو تسلیم کرتی ہے. ہمیں سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کو ایز اے ریلیجن ہم جو ہے رجسٹرڈ کروائیں یہاں پہ. اس کے لیے جو ہے کہ یہ اتنی مسلم تنظیمیں ہیں ان کو آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. خاص کر ایک کوئی میں ذکر کروں گا کہ اس میں 1000 سے زیادہ تنظیمیں جو رجسٹرڈ ہیں وہ ان کا حصہ ہیں. اسی طرح یحییٰ صاحب کی جو تنظیم ہے اس میں بھی بے شمار تنظیمیں یقیناً ہوں گی. تو ان دونوں کو مل کے آپس میں کام کرنا چاہیے اور اٹلی کے اندر جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے تو پھر جو ہے یہ یعنی گورنمنٹ اس کے سامنے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ ہم اسلام اتنی جو 22 لاکھ سے زیادہ مسلمان اٹلی کے اندر ہیں تو اگر جو ہم سے بڑی تھوڑی تعداد کے اندر ہے اگر ان ہم کروا لیا ہے تو یہ ہماری صرف ایک ڈویژن ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اگر ہم آپس میں اتفاق کر جائیں تو 22 لاکھ مسلمانوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ آ جائے صرف کہ ہمیں ایز اے مسلم جو ہے یہاں پہ تسلیم کیا جائے تو آگے آٹومیٹک سارے مسئلے ہمارے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی جو ہے یہ سارے ریکگنائز ہو جائیں گے ہمارے فیصلے پہ. باقی پاکستان کا جو بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یہ تو بڑی ایک ضروری چیز ہے اور کرونا وائرس کے بعد جو ہے اب اس کی زیادہ ہوگی. آپ سارے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے قبرستان جو ہے وہ الگ سے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت پیارا موقف دیا. طاہر محمود صاحب جماعت اسلامی سے. طاہر صاحب منہاج القرآن کیا ورک کر رہی ہے اس پہ؟ منہاج القرآن کیا اسلام کو کنوشرے کرنے میں اٹلی میں رجسٹر کرانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے اور قبرستان کے معاملے میں آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ تمام بھائیوں کے سوالات میں یحییٰ پالاویچینی صاحب کے سامنے لے کے آتا ہوں. جو امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت جو کہ امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت قبرستان کے ساتھ ساتھ اسلام کو رجسٹر کروانے کا. سوری معذرت چاہتا ہوں آواز میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے. تو اس معاملے کو میں سنیور یحییٰ پالاویچینی کے ساتھ رکھوں گا کہ کیا وہ ہماری تنظیموں کے ساتھ مل کر کیا کر سکتے ہیں اسلام کو رجسٹر کرانے کے لیے. اور جو بہت ہی اچھی بات بتائی ہمارے طاہر محمود بھائی صاحب نے کہ یہودیزم جو ہے وہ رجسٹر ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. جی طاہر محمود صاحب منہاج القرآن کیا کر رہی ہے؟ شارٹ مختصر کرنا، پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے اور ہم اس کو کلوز کرنا چاہیں گے. اپنا مائک آن کر لیں. مائک جی ابھی جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ. منہاج القرآن انشاءاللہ سنور یحییٰ کے ساتھ بھی اور دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی انشاءاللہ مل کر اسلام کو کنشود کرانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ اسی سال کے اندر ایک خوشخبری بھی آئے گی کہ ہم کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم نے بنا لیے ہیں اور پیش کریں گے انشاءاللہ. اگست میں ہماری 1-2 میٹنگ بھی ہے یونیورسٹی میں. انشاءاللہ جو ہے یہ کام جو ہے سب سے پہلے ہونا چاہیے. میں تنویر صاحب سے اس بات پر دوکور دوں کہ یہ کام سب سے پہلے ہونا چاہیے. اس سے ہمارا سارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے جو قبرستان کی جو پرابلم ہے وہ ہمیں دیکھنی یہ ہے کہ 10 سال کی جو ہے جب قبر ہم دفناتے ہیں 10 سال کی اجازت ہے، اس کے بعد اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی ہمارا جو ہے اسلام کو رجسٹر کروانا، کنشود کروانا سب سے ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تو منہاج القرآن انشاءاللہ اس پر کام کر رہی ہے، نیشنل لیول پر کر رہی ہے. میرے ساتھ جو ہے کچھ سینیٹر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، میری ان سے بھی بات چل رہی ہے اور یحییٰ صاحب سے بھی ہے اور دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی میں کام کر رہا ہوں. آپ نے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی کسی قسم کا قبرستان کے معاملے میں کچھ کیا ہو آپ نے کمیونٹی کے؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم چینتوں کے اندر سب سے پہلے جو پاکستانی اٹلی کے میں ہی ہوں جس نے قبرستان جو ہے وہ جگہ لی ہے. تقریباً 100 قبروں کے لیے جگہ ہے اور اس کے لیے میں نے پروجیکٹ ایسا تیار کیا ہے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یونین کونسل کا قانون کہتا ہے کہ 10 سال اس کے بعد 10 سال کے بعد جو ہے دوسری جگہ دفنا دیا جائے. لیکن میں نے جو ہے اس قبرستان کا جو پروجیکٹ تیار کیا ہے 10 سال کے بعد 30 سال اور اس کو کمونے کے ساتھ جو ہے وہ لمبا زیادہ کر دیے. 40 سال لیے جو ہے وہ قبر رہے گی ادھر. یہ میں نے کمونے کے ساتھ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو میں نے تیار کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کا اس لیول پر جو ہے ہمیں نیشنل لیول پر بھی کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ ہر کمونہ نہیں کرے گا، یہ واضح ہے. ایسا کام ہر کمونہ نہیں کرے گا.
सिर्फ चैंतो में इसलिए हुआ है कि चैंतो में हमारे जो है बहुत अच्छे तलकात थे, इसलिए उन्होंने हमारा ये प्रोजेक्ट पास किया है और अपोजिशन के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट पास किया है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि 10 साल से बढ़ाकर 40 साल का उन्होंने आपको टाइम दे दिया है कब्र की जगह का। लेकिन मामला वहीं पे आ जाता है कि जब तक हमारे मुसलमानों के अलहदा कब्रस्तान नहीं होंगे, जब तक ये इजाजत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी तवज्जो दिलाई है हमारे भाई ताहिर महमूद साहब ने और तनवीर साहब ने कि इस्लाम को एज ए रिलीजन इटली में रजिस्टर करवाना होगा, तो ये बात लेके आते हैं हमारे भाई जो हैं Yaya Pallavicini साहब। Signor Pallavicini, abbiamo discusso una cosa molto importante, che noi tutti i fratelli sono con te d'accordo per fare l'accimitore per musulmani separatamente, proprio per musulmani. Inshallah lavoriamo insieme per questo argomento, però hanno indicato una cosa molto importante, che as a religione come Yehudis è registrato in Italia, noi come musulmani religione Islam non è ancora registrato in Italia, e lei vogliamo lavorare insieme per questo argomento che è molto importante. Quello giorno va registrato questo argomento in Italia come religione Islam e possiamo risolvere tutti i problemi di cimiteri, di scuole, di feste dell'Idul Fitr e tutte le cose come altri paesi. Cosa dice questo argomento? Lei cosa ha pensieri per questo argomento? Sì, ma questa è una conclusione molto importante, è anche la speranza della Coreis. Noi vogliamo servire e cercare di collaborare con le varie espressioni serie dell'Islam in Italia. E quindi collaborare con Muhammadiyya, con Minhaj al-Quran, con Jamiat al-Islamiyya può essere molto interessante anche in Italia per dare una testimonianza dell'unità nella diversità della comunità islamica sia in Italia che internazionale. E il quadro normativo, giuridico, costituzionale in Italia lo permette, perché c'è un accordo ufficiale tra lo Stato italiano e gli ebrei, e i protestanti, e i cattolici, e gli ortodossi, gli indù, i buddisti, e manca con l'Islam perché c'è ignoranza sull'Islam, c'è pregiudizio sull'Islam, ma c'è anche una incapacità dei musulmani di sapersi coordinare in maniera seria e sincera e intelligente. Quindi, la speranza della Coreis è in questo senso. Tradusco subito ai nostri fratelli che stanno guardando che Yaya Pallavicini साहब का कहना है कि सिर्फ यहूदीज़म नहीं, यहाँ पे दूसरे मजहब भी रजिस्टर हैं, और सिर्फ हमारी ये कह लें कि बदबख्ती कह लें, हमारा ये एक इकट्ठ ना होना और एक प्लेटफॉर्म पर ना जमा होना, उसकी वजह से आज तक इस्लाम को एज ए रिलीजन रजिस्टर नहीं किया गया। तो Yaya Pallavicini साहब की आप सबसे दरखास्त है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितनी तंजीमें हमें देख रही हैं, और स्पेशल उन्होंने दरखास्त की है मोहम्मदिया मस्जिद से, जमात इस्लामी से, मिनहाजुल कुरान से और जितनी दूसरी तंजीमें हैं, कि सब आए, उनका प्लेटफार्म उनके आप तमाम के लिए हाजिर है। एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों, एक मीटिंग करें, एक कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ये एजेंडा उठाएं कि सबसे पहले हम इटालियन लॉ में, इटालियन पार्लियामेंट में इस्लाम को रजिस्टर करवाएंगे, जैसे यहूदीज़म रजिस्टर है, जैसे हिंदुइज्म रजिस्टर है, जैसे सिखिज्म रजिस्टर है। तो इसी तरह इस्लाम जब रजिस्टर होगा तो हमारे कब्रिस्तान का मामले भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, स्कूलों के मामले, ईदों के जो कि छुट्टियां सरकारी होनी चाहिए वो भी हल हो जाएंगे। ये कहना Yaya Pallavicini साहब का। Concludiamo, signor Pallavicini, se vuole aggiungere qualcosa altro e poi prendiamo ai nostri fratelli un minuto di commento tutti. Oh no, io veramente soltanto grazie a lei Arif per aver organizzato questa discussione. Grazie ai fratelli Tanwir, Tahir e Tahir, i due Tahir, per questa occasione di fratellanza, e veramente auguro una fine di Ramadan benedetta e una Eid al-Mubarak a tutti i fratelli, le sorelle e le famiglie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. वालेकुम सलाम। जी भाई तनवीर से आपसे मुखातिब होऊंगा दोबारा, आखिरी मिनट में आप कोई कमेंट करना चाहें इस मौजू पे? बहुत अहम मौजू पे प्रोग्राम पहुंच चुका है कि इस्लाम को पहले सबसे इटली में रजिस्टर करवाना होगा,
پھر سارے معاملے ہمارے بہت جلد آسان ہو جائیں گے. جی بھائی تنویر. جی جیسے کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہمیں اب یقین مانے کہ آن سیریس نوٹ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. باقی سارے معاملات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کر لیں گے تو مور دین 50% ہمارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. کسی بھی چیز جب کسی انسان کی ایک شناخت ہوتی ہے تو جب آپ کے مذہب کی کوئی شناخت نہیں ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کو شاید نا علم ہو کہ سکھ ازم جو ہے نا وہ یہاں رجسٹرڈ ہے مذہب کے طور پر. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ کرسچن کنٹری ہے. یہاں اسلام کو ہمارے شاید یونٹی کا اتنا مسئلہ نہیں جہاں مسلم اور کرسچینٹی کا مسئلہ ہے. یعنی یہ دو بالکل ایک قدیم مذہب ہے اور دوسرا لیٹسٹ ہے, تو اس وجہ سے ہے. لیکن ظاہر ہے اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں ضرور کامیابی ہوگی اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس طرف جائیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ کم از کم ہم اس معاملے پر اکٹھے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ہمارے محمدیہ مسجد کے بھائی معزز تنویر اصغر صاحب نے بہت ہی اچھی اپنی آراء سے ہمیں نوازا. ناظرین تک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہے وہ لے کے آئے ہم اور اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی. طاہر محمود صاحب جماعت اسلامی سے آپ کی طرف آپ کیا موقف ہوگا؟ آخری 2 منٹ میں آپ کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو. جی طاہر صاحب. جی انشاءاللہ اس میں تو بالکل دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سارے مسلمانوں کو نہ صرف اٹلی کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کا پیدا کرنی چاہیے. اور اٹلی میں عید کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ساری کمیونٹی کو کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن عید کریں, لیکن اگر ایک دن نہ بھی کر سکیں تو پھر بھی ہمیں ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے, ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے, کوئی بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں جانا چاہتا, نہ ہی جاتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ضرور ہے. ہمیں ایک دوسرے کی آراء کا, ایک دوسرے کی تحقیق کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ عید ہم اکٹھی کریں گے, لیکن اگر ہم نہ بھی کر سکے اس میں کوئی جو ہے ایسی کوئی بڑا بلنڈر نہیں ہو جائے گا. ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی آراء کا, ایک دوسرے کے اوپینین کا احترام نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی ایک نقطے پہ جمع نہیں ہو سکتے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ طاہر بھائی. جماعت اسلامی سے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. طاہر محمود صاحب مینار ڈائلاگ فورم اٹلی کے صدر ہیں. آپ کا موقف چند 1 منٹ میں جی اس جو کہ اسلام کو رجسٹر کروایا جائے اٹلی میں اور اس کے بعد قبرستان کا اور سارے معاملے بہت جلد حل ہو جائیں گے. جی منہاج القرآن کا کیا موقف ہے؟ جی ماشاءاللہ میرے بھائی جو ہیں جماعت اسلامی کے اور محمدیہ مسجد کے بھی, انہوں نے بھی وہی موقف جو انہوں کا ہے وہی میرا ہے کہ ہم اس پر مل کر کام کرتے ہیں. ابھی اسی سال کے اندر اگر مل کر کام کریں, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمیں سیاسی سپورٹ کا جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے. یہ کام یہ ایک سیاسی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا ہوگا, اور اگر اس کے ساتھ عملی طور پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ اسی سال میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو باقی جو معاملہ ہے چاند کے حوالے سے وہ تو ہمارے یہ بھائی صاحب نے جو اٹالین ہے انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پلیٹ فارم موجود ہے سائنسی اور چاند دیکھنے کے حوالے سے بھی ہم سب کو ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ تنظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ اٹلی میں نہیں, یہ نیشنل لیول پر بھی اسلام کو پریزنٹ کرتی ہے اور سلام کو اور کنشوت قرآن کے لیے بھی ہمارا ایک عملی کردار ادا کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. چاند پر ابھی اتنی بحث نہیں ہونی چاہیے نا. پہلے بحث تھی کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, لیکن ابھی یہ بحث ختم ہو گیا, پلیٹ فارم موجود ہے. اب اس پر جو ہے وہ بحث بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پلیٹ فارم ہے, شہادت ہے, سب کچھ موجود ہے, چاند دیکھنے کا نظام موجود ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ مل کر ان کے ساتھ چلیں اور سلام کو جو ہے وہ اٹلی کے اندر کنشوتہ کروائیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, تو میں آپ سے آج کا لغو الباب پروگرام کا آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آج ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے, جس میں سب سے پہلے چاند, رمضان کا چاند دیکھنے اور عید کا معاملہ تھا, جو کہ ہمارے اکثریت بھائیوں نے اتفاق کیا. اور جتنے لوگ, جتنی تنظیمیں سن رہی ہیں وہ بھی اس بات پر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق کریں کہ کوریس کے ساتھ مل کر
सनियोर याह्या पालाविचीनी के साथ मिलकर उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, उनके पास माहिर फल्कियात हैं, वो चांद भी देखने की ताकत रखते हैं, उनके पास साइंसी लेबॉर्टरियां भी हैं, और इटली के लेवल से जहाँ पे इटली में हम रह रहे हैं वहां पे हम मिल के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मिल के चलें और चांद के इस मामले को हल करें, एक ही दिन रोजा रखें और एक ही दिन ईद करें। और दूसरा पॉइंट जो अहम था, कब्रिस्तान, मुसलमानों के लिए अलहदा कब्रिस्तान होने चाहिए, उस मामले को हमारे सब दोस्तों ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, सारे एक प्लेटफॉर्म पर मुतफिक हैं, सब जो है मिलकर कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले से जो आगे एक मामला निकला कि इस्लाम एज ए रजिस्टर नहीं है, मैं आपसे ये गोश गुजार करता चलूं नाजरीन के कि जब मैं पार्लियामेंट में गया रोम में, तो मेरी जब सेनेटरीचे सिनोरा पाओला बोर्दोलिनी से बात हुई तो उसने ये कहा कि इस्लाम इटली में रजिस्टर नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट था जो मुझे उस दिन पता चला कि इस्लाम इटली में एज ए रिलीजन रजिस्टर नहीं है, जबकि दूसरे मजहब रजिस्टर हैं। तो इस मौजू पे हमने आज गुफ्तगू की। इस मौजू पे हमारे मोहम्मदिया मस्जिद तनवीर असगर साहिब ने, जमात इस्लामी से ताहिर महमूद साहिब ने, मिनहाजुल कुरान से ताहिर महमूद साहिब चैंतो से हैं, सब ने अपना बेहतरीन मौक़िफ़ पेश किया, सब ने इस पे इत्तेफाक किया और सिनियोर याह्या पालाविचीनी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि हम मिल के इस्लाम को रजिस्टर करवाएंगे। ये आज का जो प्रोग्राम का हमारा लुबे बाब था आप नाजरीन तक, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं रहूं या ना रहूं, हमारे भाई रहे ना ही रहे, सब ने जाना एक दिन, लेकिन आज का ये प्रोग्राम तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि कम अज कम हमने मिलकर एक प्लेटफॉर्म से 3 बहुत बड़े मसले जो हैं उन पर बात की है, और इंशाल्लाह मिलकर बहुत जल्द अगले चंद महीनों में बल्कि 1 साल में ये मामला हल करवा सकते हैं। अगर हम मिल के चलेंगे, इत्तेफाक करेंगे, तो इस्लाम भी एज ए रिलीजन इटली में रजिस्टर हो जाएगा और कब्रिस्तान का मामला भी हल हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें हमें दुआएं देंगी। इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ताहिर महमूद साहब जमात इस्लामी से, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब ताहिर महमूद साहब मिनहाजुल कुरान मिनार डायलॉग फोन का। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब तनवीर असगर साहिब मोहम्मदिया मस्जिद का। Lo ringrazio जनाब याह्या पालाविचीनी, nostro ospite speciale che ha lavorato tantissimo per tutti i musulmani in Italia e sta lavorando, e noi inshallah d'accordiamo, tutti siamo d'accordi che noi seguiamo a Cories e noi siamo con voi per l'importante punto argomento del registrare Islam in Italia e anche fare cimiteri separatamente per musulmani e anche per la luna. Noi siamo oggi d'accordo inshallah con voi e tutti quelli che oggi hanno visto questo programma è stato scritto in storico, che molti 3 importanti argomenti abbiamo discusso oggi e lavoriamo insieme inshallah avanti. Lo ringraziamo a tutti i nostri fratelli dal nostro canale Facebook che stanno guardando, quasi più di 100.000 persone a noi inshallah, quelli che vivono in Italia, tutta comunità pakistana. शुक्रिया तहे दिल से मैं फिर आपके शुक्रगुजार हूँ याह्या पालाविचीनी साहिब का, ताहिर महमूद साहिब का, तनवीर असगर साहिब का और ताहिर महमूद चैंतो से जो हमारे आज साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। एक दफा मैं आपका सबसे दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया फरतेलो। Barakallah fik, shukran, ma salama. Eid Mubarak. वालेकुम सलाम फरतेलो। इंशाल्लाह लवरियाम इनसे ईद मबरूक तमाम नाज़रीन देखने वालों को हमारी तरफ से, फेसबुक की तारिया चैनल की तरफ से, भाइयों की तरफ से ईद मुबारक। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मिलकर इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर चलकर अपने आने वाली नस्लों के लिए ये मामला हल कर सकें। वही दोबारा बात आखिर में कि हम रहें ना रहें, हमारी नस्लें हमें दुआ देंगी, हमें वो याद रखेंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।